dengan ibu wah bebalu telu kali. Akhir mu ina ini anak akan jokinaan kan mau bareh nih malam pertama kuni mau berembi ya kan tan kuni kenina menintan tati menintan dende sholah lamun malam pertama sak bareh nu malam sak pertama malam kedua ketelu jak kedua aman mana lamun malam pertama senu jak kendek beng semama penyalak dilah ibu kendek beng semama penyalak di mau terus ni mau ingat malam pertama senu kendek beng penyalak dilah mau siapan muruh mu ternyata enden pihak muruh beak lagu samun pihak muruh ejo. Assalamualaikum. Yo ibu lebih teduk hah? Adek mantu tuh dari jamaah niki hak bini bapak-bapak milih tutuk doang yang pun berjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki mondek tutuk ndek terjawab. Deman nama tutuk-tutuk doang ibu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelunggum tiang muliakan dan hormati akhina fillah dani al-mukarram al-ustaz Muhammad Mansur yang kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh keluarga beliau, amin, Allahumma. Dani-dani sami pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir baik lingsir kanda ilmu, lingsir kanda jabatan, lingsir kanda usia, hadirin wal hadirat sami jamaah laki bini rahimakumullah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan diijabah segala penunasan segala doa tiang pelungguh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ibu masih minyak ngaji? Oh nggih. Masih tahan ndek panggal kanggo belusur nggih, kanggo ubah penyelepet boleh, ndak kenembe-kembe nggih. Tiang pelunggum sami taut ngiring berkumpul makin niki adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki semua bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab niki dawak sarang sami
melafazkan kalimat tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Salawat teriring salam kehalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa tiang pelungguh mudah-mudahan tican syafaah lemak li jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, tiang pelunggung sami tas ngiring mangkin selapu niki bakalan ya jari saksi lemak le akhirat. Jadi makin tiang pelunggung sami tas ngiring niki selapu lemak ia ya jari saksi tiang pelungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab nika sami jamaah tentu harapan tiang pelungguh sami bapak ibu yang tiang muliakan dan hormati, bahwa segala nggih searak elik tiang pelungguh sami segala searak niki nggih karena napi lemak tiang tersaksian tiang napi bahasa ulama fa innal malaikah was sama wal arda wal lail wan nahar yaumal qiyamah yashhadun bima amila ibnu adam. Nggih. Karena sesungguhnya lemak malaikat nggih arak malaikat kiri kanan eta. Nggih, ieu jari catet, ieu jari rekam tiang pelungguh sami. Mungkin niki nyeket terekam, nyeket tecorong si malaikat. Nggih, mau bagus-bagus entan lemak yang monya tu akhirat. Nggih, nyamut nyebeng lagu niki jandara nyamut nyebeng nggih. Ieu cemus doang. Nggih, Ibu. Nah, niki. Nggih, fa innal malaikah was sama langit jari saksi le tiang pelungguh. Nggih, tepayung niki jari saksi lemak langit niki le tiang pelungguh entan betul bahwa pelungguh genem hadir le majelis ilmu. Sama wal arda bumi. Napi tahu mamakin niki bumi. Nggih, mumica nonek kenyekem sogel le balik. Mau mica nonek kenyekem lampak li balik ndek mengangkat kan naik nggih ndek ngampah lamun nak ndek ngentuk bumi jak hantu. Nggih, bumi niki akan menjadi saksi, bahkan sami jamaah kelepuk sak nempel lek telapak cokor pelungguh lek tomat pelungguh sami niki akan menjadi saksi lemak ya. Nendek girang lamut jok hadir luwek kance adit tanduk-tanduk sandal lata. Ibu saya nggak tersaksian oh nia wan taek jok masjid lagu wan datang tukar sandalan doang onek ia lotoh sandal oleh-oleh baru. Jangan disepelekan nggih. Nendek sampai bebalas pelungguh ibu. Lamun wah sandal kaku terjauh jambi harapat tuh nih kende bebales pada mau mendengar nuka honek alur lampak wah nge lemak boyaan nge tegenti lemak niki tulah kenjuk akhirat laik sandal mau tersalin baru nge sampunam ya balas nge dementelek sandal kendek tiunin masin boya dengan luwek lihat hambi rapat tuh amai iya wah sandal depak tekuluan penggenti uni dini yu dengan hak mula jak lolos wantun nge ande na sandal Jepang ye kedoyan betukah sandal anu noh nge sandal Jepang sandal napi jaga ampun nak tepara naran sandal Jepang badai-badai ya pengadek Jepang badai kelai nge yang pun jari sandal Jepang. Nah sami jamaah akan nampak nih ke nggih boleh bumi ni memica nolek sandal dengan niki sandal dengan jauh nolek unin bumi muntiang langan unin usuk ngeraos ya wal arda bumi nggih wal lail ke malam mbeja lumbar tengah malam tang pelunggum sami hadir apera niki bangun tengah malam pelunggum sami betangu lumbar masjid salat subuh berjamaah
Malam akan menyaksikan pelungguh, malam akan bercerita di hadapan Allah bahwa benar kaji malam bersaksi bahwa dengan niki luar biasa ibadahnya malamnya. Nggih. Nah, wan nahar kejelu marak mangkin yaumal qiyamah lemak lek jelu kiamat yashhadun akan menjadi saksi bima amila benu Adam bagi anak Adam bagi tiang pelungguh sami ya yak jadi saksi lemak lek jelu kiamat. Napi tak tersaksian tiang pelungguh min khairin au syarrin ya tersaksian tiang pelungguh atas pegawaian niki tersaksian si malaikat jadi saksi di hadapan Allah, langit menjadi saksi di hadapan Allah, bumi menjadi saksi di hadapan Allah, kemalam jadi saksi di hadapan Allah, kejelu jadi saksi di hadapan Allah. Elik napi min khairin au syarrin baik maupun lengek menggawe elek kejelu maupun kemalam lek bumi niki solah maupun lengek taatin au maksiatin baik taat maupun maksiat menggawe bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala sehingga den harak langam yak nyebu nggih memang den tetahun si dengan taut nyebu lek tetangga taut nyebu elek sedikit balik dan arah sepi memet manusia ndara engat tapi Allah buminya ia taut bermaksiat bumi bercerita tiang tahun gawe maksiat tiang tahun sujud ya ini bumi niki akan bercerita taatin au maksiatin baik taat maupun maksiat menggawe hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi sampai seluruh anggota tubuh tiang pelungguh akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nggih termasuk pakaian jilbab sak menggading mangkin niki nggih angkat jamaah bini biasa paling luwek pakaian jamaah bini dan bapak-bapak lamun bapak-bapak langahan beli baju langahan beli kuace nggih langahan nunasan langahan beli kelambi kan mun dek lebaran dek mun bini niki 3 4 5 dengan ngeleneng berjual jog balen selapun mentelah selapun mun boyak anu lain model dek saonek nguni doang nggih lain model dek saonek oleh sebab nike nendek konselan doang lek dalam lemari kadun ngaji aden jari saksi telekom dan berdua sekek 2 5 6 telekom padahal tahun salai masih baru tahun mangkinan meliwah lemak di lebaran ya meli atau ndek meli padahal telekom setahun duit masih mun simpanan mun be mun kadu jog masjid telekom sawah betai kelekit doang damanan kadu mau masa mantin tahun lemak atau bilang kadu telekom sak solah mun sak datang tu umur mun komok-komok doang apa-apa nih bibu jilbab segala-gala beli manfaatan nggih aden wah tekadu saya nggak lemak yang bercerita doang kan marak baru niki nggih nah niki intinya tiang pelungguh ada tersaksian si sak mau sebut baru gawe solah hindari diri nendek tersaksian ya jadi jangke gawe maksiat paham ibu-ibu hatta anna jawarihahu tashhadu alaih sampai anggota awak raga jawarihahu seluruh tubuh akan menjadi saksi elit tiang pelungguh sami lemak. Oleh sebab nikah sami jamaah yang kami muliakan hormati maka tiang pelunggom sami ya terkawih niki nggih nah niki nende sak simpan-simpanan doang nggih nah niki sak baru niki perlu tekadu nende jari beli-beli doang lagu ndek kawih nggih sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati wal ardu tashhadu lil mu'min maratur sabaru bumi niki bersaksi atas orang-orang yang beriman dengan sapatu
Mapi unin bumi tiang tahun sembayang terukuk sujud panjak pelunggu dekaji niki ya Allah. Mu tiang takadu ya Allah unin telekum unin kelambi nolema. Nggih. Nah, niki tiang tahun puasa, tiang tahun haji, tiang tahun berjuang wajah ada, tiang tahun berjuang laik bangun majlis, bangun masjid ya Allah, tiang laik bangun bumi tahun berjuang panjak pelunggu dekaji tersebut aran pelunggu. Nggih, sekalipun milut arak serupia masih milut tamu daftar, yang penting tamu daftar ikut berjuang andil di jalan Allah karena Nabi, karena niki selapun yang kekal tiang nggih yang abadi nggih ieu saksian si habaru mu harapan yang pelungguh nendek bae naudzubillah ya jangke tak saksian gawe maksiat. Beruntunglah orang-orang yang disaksikan langit, disaksikan bumi, disaksikan malamnya, disaksikan siangnya, gawe kebagusan. Mudah-mudahan termasuk pelunggum sami ini. Kesaksian gawe solah gawe bagus. Niki. Nah, sami jamaah yang tiang muliakan hormati. Nggih jari tiang pelunggum sami sampai al-mu'min huwallazi yakhafullah bijami'i jawarihi. Sak terkena dengan mukmin sejati, sak terkena dengan tulen-tulen beriman Bapak Ibu yang kami muliakan adalah dengan sak takut kepada Allah bijami'i jawarih, dengan seluruh anggota tubuhnya takut juk Allah Ta'ala. Terutama yang utama yang bahas matur juk pelungguh adalah niki. Nah piaran Ibu bedowe coba embe ye nggih daleman tahun kan nah piaran ladang pelungguh nggih lisan atau elak Luqmanul Hakim Bapak Ibu sampin tersebut dari aran ayat di dalam surat Luqmanul Hakim niki mararan dengan sak bijaksana luar biasa jangken tebing penghargaan si Allah Ta'ala. Luqmanul Hakim jari aran surah di dalam Quran, surah Luqman. Pernah Luqmanul Hakim niki sami jamaah tebing bembek isi bosan, isi tuanan, saya tentuanan. Suatu hari Luqman ini dikasih kambing tebing bembek Luqman niki. Lalu Nabi basen tuan, basen majikan mencari tiang pelungguh. Luqman ni bembek mu gorok. Iya basen majikan. Dia memang gorok ke Luqman mu atau ngajog balik sak paling mai ini lek bembek tieu. Ibu masih mirip? Oh. Nggih. Ibu alek niku atas Sunda Kunda nggih. Terang suara nih Bu. Luqman niki tebing bembek nggih. Demen wah tebing bembek tesurun gorok kan si bosen niki. Tesurun gorok Nabi basen bosen. Wahai Luqman, sembelih bembek seni mu atau ngadog balik sak paling mai nelek bembek seni. Ibu kembek ngelelek lagu nia mun boya sak paling mai tiang nu demen aksi bembek ngiri notak-kotak bembek ni gila gimana kepesenan tiang tu ampenan lik tujuan gimana wah khusus ni wah joraan dimek telen masing ni tananu leleh bayela anu sugul mu ieu ni gunggung muni burung kan cengering kan kanca kena mun mesak no yang kan adik tertolong ya akal ti mau jari bos niki mesen juk Luqman lamun pelunggum tiang kan melak selapun mai nggih antong-antong naen masih mau kikil ini kan lagu bos ini minta sak paling mai Luqman berarti den selapun kayun jauh jog balik akhir demen selesai goro ke si Luqman sembelih bembek niki lalu diantarkan ke rumah bosnya niki dua macam elik daging kambing baru niki elik dalam bembek niki napi elak andait atin
elak andait atin bembek dait elak bembek. Ieu mun kuluk li piring melalu aturan bos niki hak paling mai ini li bembek baru. Lalu marak lemak Malik Lukman tebing bembek sekek isi bos niki. Goro keni Lukman sembelih bembek ni Lukman dan antarkan ke rumah sak paling den mai, sak paling den tekanggok, sak paling den solahan. Enggak ada tain doang. Lagu niki kan dem paham. Lukman penter, pelinggim kurang penter. Nen bung kurang penter. Wah, nge, bosnya minta atau ngajog balik sak ndek paling den tekanggok si manusia. Akhirnya Lukman demenka sembelih bembek ni ke jemaah muntakan si piring nabi muntaka atin dari telaan. Nggih. Sauwi sejeluwi tasuruh sak solah sak munatung atin bembek dari tela bembek. Sak tasuruh balik sande solah sak munatung atin bembek dari tela bembek. Lalu bos niki beketuan, wahai Lukman, uwi menyekek sak suruh sembelih bembek atau ngak sak paling main sak mematung ilik piring elak andai ate nani muk suruh atau nganak sak paling den tekanggok si manusia handi tekanggok si dengan sak jari nyedak adalah mematung ngak elak dait atin bembek. Apa jawaban Lukman? Lukman cerdas. Mun pelunggu kurang. Ya apa mak jawab kena tain bembek gua baru. Mau nyantam dek cerdas. Nggih, hamain doang merekeng pelinggi. Akhir apa jawaban Sayyidina Lukman? Lukman menjawab Nabi Wasen, wahai Tuhan, bahwa sak sebab manusia ya solah elek dunia sampai datang akhirat lamun tahu jaga elak dait atin. Ini sudah kita ngaji tasawuf Bapak Ibu. Sabeng manusia hancur, sabeng manusia hina, sak paling lengen ya sebab manusia hina, ya sebab manusia rendah, ya sebab manusia lebih hina daripada binatang di saat dia tidak bisa menjaga lidah dan atin. Solah lengek manusia tergantung hati dan lidah. Ibu sengan kembih paling luwe niki ya sedak-edak manusia elak. Nggih. Nah, ya bahasan ulama menjelaskan Bapak Ibu. Imam Ghazali menulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Hak baru muk sampean niki, nggih. Alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Tanda yang nampak pada diri seorang insan, tanda yang nampak pada diri manusia tazharu, sak bau tersermin, sak bau ternilai, sak bau tersaksian lek diri seorang manusia, tanden dengan niki khauf, tanden dengan niki takut, bau tersermin lek pitu anggota searak ini awak kata. Nggih. Termasuk sak pertama adalah awaluha lisanuhu, lisannya elak yang pelungguh. Ia ton baca tetahun dengan niki ia takut juk Allah Ta'ala atau ndik. Nggih, ia beriman atau kurang iman atau lemah iman dan manusia niki bagaimana dia bisa menjaga dan mengatur unin sak sugul elek elak sata surung si embo. Ibu dalam tahun niki men terjaga si gigi malik, men terjaga si jelamer bawa atas, gigi bawa atas, masih tahu sogol nyelele. Nggih, tahu sogolnya lele nabi penyakit. Oleh sebab ini maka jagalah lisan ini, fayamna'uhu minal kidbi, maka jagalah lisan ini daripada dusta, daripada bohong. Ini penyakit yang awal sak nyedak elek dirin manusia, nyedak rumah tangga, nyedak begubuk begempeng.
no lamun wah kanti lekak nendek tetun doang lagu girang demen lekak kan menu nge wam tak yak nendek tetun iya tetu bahasa ni tetun atau nendek nge maka nabi dusta arak dengan ibu wah bebalu telu kali ibu wah telu kalin bersayang-sayang luntuk muara teruna tahun balik ampura nggih niki contoh niki jandara arek balu telu kali teh ndara iya kena nggih untuk berdua doang pasangan mau niki telu kalin bersayang ibu mau balik lek sopuk teruna baru nomor selai tahun masih tilu mun mengaku elek saknina ni kintak masih dedare aja anak tu lekat aja atau kena ngaku entan masih dedare tingto mau akhir iya inan masih bedait det calon menantun masih inan masih milu lekat entan anu ari im jae anu enggak-enggaan bae sang ngerep doang purun ari inti jangke-jangke tekakok si berangkat doang langah anu ni ngit lah langan berangkat doang langan tekakok apalagi dengan lain akhir mun sebut diri ini bu akhir temele mu payu mele merari inaan lekat anak lekat mau nani demen wah payu merari nggih tersebut wah niki aran sepian tahun dinarak dengan layak biur-biur kena dengan tia bebalu ele gobok kena darak nggih nah niki darak bercerita marah baru lagu jujur bercerita entan masih gadis masih dedang akhir mu ina uni nana kan jokina enggak mau bareh ni malam pertama kuni mu berembi akan tan uni kenina menintan tati menintan dende solah lamun malam pertama sak bareh no malam sak pertama malam kedua ketelu jak kedoa aman mana lamun malam pertama senujak kendek beng semama penyala dilah ibu kendek beng semama penyala di mau terus ni mau ingat malam pertama senu kendek beng penyala dilah mu siapan muruh wikan muruh pewarna nu kan aran muruh siapan muruh berarti siapan muruh beak kan muruh beak yang persiapan niki mau tahu-tahu malam nike nggih demen wah perak dilah antung dilah pawon namun perak gupuh saknina siapan muruh takak gelak rapera ni ke takak si dengan pihak es ni ke bungkus gula no kan ayo ni si tak tiang dek tahan no cerita ni Allah mon lalu baik si nyerepak kan ibu mu ternyata enden pihak muruh beak lagu samun piak muruh ejo muruh ejo mun piak dia dengan joluk demen nyerpek palen muruh ejo jog dalam bungkus es mun bontolan kan barah ian pengempu ketua airnya ejo bapak muruh niki demen wah tiba terjadi wah ni ke malam pertama ni ke tang mun pecahan marang pos-pos dan piaan dengan anu plastik marak plastik ni demen wah pecahan jang belabur dengan kan darak sak mula lah gue ejo warna demen penyala dilah si semamun yau kembe na ejo darah mun semamun mun menjawab sang badek kakak pedu bedah uning
mau berembiaran ke beli ampun aja ke pedun pedah ada iya tahu kali uge namun dia jujur nggih niki contoh ande sholat nggih lawanan baru nih kan dia tenang erup niki ndak tenang